Hello everyone, this is Alona Benabe. Welcome to my YouTube. Please stay tuned. Nandun sa bye. Nakalimutan nilang ilagay dyan. Stand by. Are you ready? Nandun sa Stand by. nakalimutan nilang ilagay dyan. Okay, if you finish the gold, equal. Wow, 3 lang! Here's chocolate muna. Chocolate muna. Marami. Madami. Okay, 812. I'm sorry. Okay, unload. Show clear. One is clear. Hammer down. Toto 18. Ako nervous talaga. Standby shooter. Paro, hindi na ba yung ano mo? Yung... Ha? L10. Ikaw na next. Hoy, ito Alpha! Oh, sorry. Tuwan ba? Ayaw mo na ako, iskura! Alpha Bravo. Bravo. Two Alpha. Alpha Bravo. Two Alpha pala. Next shooter, Unzu. Condition 2. Pasok ka lang. Tapos pag-ulit mo ng konti mo. Okay.
bye. Okay na? Okay, unload. Show clear. Not clear. Hammer down. Poster. Sino nag-bounce back yung ano? Nag-bounce back. Shit. Nag-bounce back ba naman? Hinintay ko pa. Nag-bounce back kasi siya. Nag-ilaw. Bravo Delta. Delta. Two Bravo. Alpha Delta. Alpha Delta. Super verify. Alpha Bravo. Two Bravo. Shooter verify. Okay. Okay, Alpha miss. Okay, one set. Okay, punch. Punch. All shooter must punch. Punch, punch, reset. Sige ha. Pag mo mag-punch kayo, picturean mo na. Telepono ko yata yan. Nasa yung telepono ko. Hinig ako. Approve? Yung card ko? Mamaya, sabay-sabay na kayo. Ay, sige sir. Parang isang na kayo. Okay? Bibigay ko lahat mamaya. Nag-bounce back, nag-ilaw. Kaya hinihintay ko, okay na ba? Oo. Nag-bounce back siya. Ito plate naman. Si Catherine. Catherine online. Second online. Pasino. Second online, Pasino. Catherine.
All ready, stay back.